ঠিক আছে। ছেলেটা রাস্তা দেখাচ্ছিল। আমাদেরকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? কে মারলো এটা? তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ ওইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ তুই লোকেশনটা দেখ। হ্যাঁ ভিডিওটা করতে। আরে প্রেসটা দেখ। লোকেশনটা তো তোকেই পাঠিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা দেখো ওষুধ দিয়ে আর করে রেখে দিয়েছি বাড়ির সামনে। বলো। পারলে আসবে, পারলে আসবে। কি বলবো, পারলে আসবে। এই যে এখানে চিফ মিনিস্টার আর বিজেপির সন্ত্রাস চলছে। চলো চলো ওটা তুলে দাও, ওটা তুলে দাও। কাজটা তোলো কাজ। দিদি কাজটা তুলে দিন। বেরো তুই বসো না। দিদি কাজটা তুলে দিন। দিদি কাজটা তুলে দিন। দিদি কাজটা দিদি এরকম করে দিন। टेरिबल हुआ है। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसी है? अभी कैसी है?